सीताराम। हाँ राजा सूर्य भानु एक कलाहांटी मेघ जोठी उठे से मुसल धारे वर्षा हुए भैरव भंडारी जोठी पाद दिए एरियाटा तार नहीं चार। अबे परसों चबे परसों बाबू परशुराम। आजकल की जमाना में रुपया क्या नहीं करेगा। टंका 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 मनी 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 बेटर देन सनसाइड स्वीटर देन हनी। ये रुपया क्या चीज जो खुदा से 19-20। नहीं 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 मत जदि এই সূর্যগড় রাজ্যের ধন সম্পত্তি মো হাত মুঠে আনিবার আছে এই সূর্যগড় রাজ্যের সিংহাসନରେ বসি মতে যদি রাজা হেবার ଅଛି তাহলে তাহলে তো মো বন্ধু রঙ্গিলার সাহায্য নিহাতি আবশ্যক। তাকে ডাকিବାକୁ পড়িব না। আরে রঙ্গিলা আরে কোठी আছো শীঘ্র কাইকি না এবে খেলাটা আরম্ভ করিবা आरंभ। যেতে বি অচন এ সূর্যগড় রাজ্যরে বরকানি গ্রামরে থিবা সমস্ত মা বহেন কোকা বড়ু আই দাদা বুড়া বুড়ি बाल बचा के मोर जुहार। आज्ञा गोटे कथा मने रखंतु के कहे मोते दिल वाला तो के कहे मोते रखवाला। के कहे मोते दिल वाला तो के कहे मोते रखवाला। आउ मो कामर जे बाधा सृष्टि करे तारा करी दे मुठिया पाला। आज्ञा सेतिर लगी तो मोर नाम लव गुरु रंगीला। मते कहते लव गुरु रंगीला। माँ कहूचे काम धंधा छाणी बोलू थे बुका
बजे दो चादर बापा क्या करू आज्ञा मुई टिके खाइबा पीवा लोक तो मोर पेट टिके बुणा मसूर भलिया एड़े हे जाइछि सेति पाए मुई टिके सरले 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 नाचे आउ अधिका नाची देबे बेले मोर जीवनटा उंधु हो जाए ए दैतारी ए मैं उल्टा चले भी चलवा मैं पाया हेले भी चलवा दोपहर पछती काना हेले मोर मुहे हसटी के मिलवा ए मैं पाया हेले भी चलवा ए मैं घुसरा हेले भी चलवा दोपहर पछती काना हेले मोर मुहे हसटी के मिलवा ए सरस बिना अधूरा मोर रंगीला मोर नाम फालतू फालतू बोलो किसी बच्चे मोर काम ए बुआ रंगीला मोर नाम फालतू फालतू बोलो किसी बच्चे मोर काम रंगीला मोर नाम फालतू फालतू बोलो किसी बच्चे मोर काम ए बड़ मैं सुन ले के हो के गोटे मोका दाग डाला एंता लागला के हो साते प्रभु ए मां इठन ठाउ रंगीला गुरु ओ डाकटा कोन सुभा जाउनी सुन ले जा के नहीं सुनला भलिया लागला तो ताहले कानरे तेलटा पकौनो तेल लगाली ना हो जोड़ा तेल ओ सुन हां सुनु तते काहे कि डाकिछि कहिबी हां कह सारे कह तो पाखरे मोर गोटा काम अछि काम अछि हां की काम आज्ञा कहिबी हां এই সূর্যগড় রাজ্য রাজা চন্দ্রভানুক রাস্তার হটেবাকু পড়িব রাস্তারে হটেবাকু পড়িব মানে সে কোন বাটরে শোইছি কি বসিছি নাই ভাই সে কো রাস্তার শোইনি হ্যাঁ দেখো এই রাজ্যর বিতাড়িত করে দেবা তারপরে এই সূর্যগড়ের ধন সম্পত্তি কো আম হাতকু মঠাকু আনিবা তারপরে মু হেবি রাজা আর তুই কোন হবু জানিছু মো কোন ঘন্টি বজাবি মন্দিরে বসি করি নাই বে হ্যাঁ তু হবু মোর মহামন্ত্রী মহামন্ত্রী রঙ্গিলা হ্যাঁ। পপ্পা কাহিଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ এই ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର একমাত্র ଚତୁର ମଣିଷ ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ସହଯୋଗ ମତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ତ ଶୀଘ୍ର କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ହଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ସାରେ ସାରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି କର ବସି